बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम हिदायतुन नहव में मफ़ूल बिही के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो सबसे पहले इसके इराब और तर्जुमा को देखेंगे। इसकी इबारत को अज़बर याद करें आप, और उसके बाद इसकी तशरीह को याद करेंगे तो ये इंशाअल्लाह जो है बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए, वक़द युहज़फ़ु फ़ेलुहु, और दर हकीकत यानी कभी कभी हज़फ कर दिया जाता है फ़ेलुहु, इसका फ़ेल, यानी मफ़ूल बिही के फ़ेल को कभी कभी हज़फ भी कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, यानी कोई जुमला है, उसमें आप जो है फ़ाइल को ज़िक्र करें या फिर मफ़ूल बिही को ज़िक्र करें, लेकिन उसके फ़ेल को हज़फ कर दें तो इस तरह भी कर दिया जाता है। कभी फ़ेल को हज़फ करके मफ़ूल बिही को ज़िक्र कर दिया जाता है। लिक़याम क़रीनतिन जवाज़न, यानी क़रीने की मौजूदगी में। ये ऐसा कब होता है? क़रीने की मौजूदगी में होता है जवाज़न, और ये हज़फ करना जायज़ है, वाजिब नहीं है। क़याम क़रीना के वक्त फ़ेल को हज़फ करना, मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है, वाजिब नहीं है। नहवु ज़ैदन फ़ी जवाबी मन क़ाला, जैसे कि ज़ैदन फ़ी जवाबी, उस जवाब में, मन क़ाला के कोई कहे, यानी उस शख्स के जवाब में आप कहेंगे ज़ैदन मन अज़रिब, मन अज़रिबु, मैं किसको मारूँ। ठीक है, तो इस सवाल के जवाब में आप कह सकते हैं ज़ैदन के ज़ैद को, क्योंकि यहाँ पर क़रीना मौजूद है कि बात जो है वो मारने की गई थी, तो जवाब में आपने सिर्फ ज़ैद पर इक्तफ़ा किया तो मालूम होगा कि यहाँ पर मारने की बात है और बताया जा रहा है कि ज़ैद को मारो। वुजूबन फ़ी अरबाती मवाज़िया, और 4 जगह पर वजूबी तौर पर फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है। अल-अव्वलु समाइयुन, पहला तरीक़ा इसमें समाई है, यानी सुना हुआ है हमने अहले अरब से, इसी तरह सुना है फ़ेल के हज़फ के साथ, तो हम भी फ़ेल के हज़फ के साथ ज़िक्र कर देते हैं। नहवु अमरन व नफ्सहु, जैसे कि अमरन आदमी, व नफ्सहु और उसकी जान, यानी उसकी ज़ात, उसकी सेल्फ। अमरन व नफ्सहु व इंतहु खैरुल लकुम, बाज़ आ जाओ, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। सही, तो यहाँ पर इंतहु खैरुल लकुम, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है फ़ेल मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ कर दिया गया है। व अहलन व सहलन, इसी तरह अहलन व सहलन मफ़ूल हैं और इनके फ़ेल को हज़फ कर दिया गया। अभी तशरीह में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फ़ेल यहाँ पर महज़ूफ़ हैं। वल बाक़ी क़ियासियतुन, और बाकी जितने भी हैं वो क़ियासी हैं, यानी क़ियासी तौर पर क़वानीन के थ्रू जो है उन वहाँ पर फ़ेल को हज़फ किया गया है मफ़ूल बिही के। अस्सानी अत-तहज़ीर, यानी पहली सूरत आपने पढ़ी, एक सूरत आपने जवाज़ी पढ़ी है जिसमें आपने ये पढ़ा है कि वहाँ पर जायज़ है कि हज़फ कर दें। अब 4 सूरतें वो पढ़ रहे हैं जिसमें वाजिब है कि हज़फ करें, ज़रूरी है। इसमें से आपने एक सूरत ये पढ़ी कि सिमाई होगा, यानी अहले अरब से आपने उसी तरह सुना होगा। तो इसमें एक मिसाल बताई, अमरन व नफ्सहु व इंतहु खैरुल लकुम, कुरान मजीद की आयत है ये। और अहलन व सहलन, जब किसी को आते हुए देखते हैं मेहमान नवाज़ी के तौर पर, उसे कहते हैं अहलन व सहलन। वल बाक़ी क़ियासियतुन, और बाकी जो हैं आपके पास क़ियासी हैं, एक सिमाई है और बाकी क़ियासी हैं। क़ियासी की दूसरी किस्म क्या है, यानी क़ियासी की यहाँ पर किस्में शुरू हो रही हैं। अस्सानी अत-तहज़ीर, यानी डरावा, तहज़ीर डराना, तो डराते वक्त भी फ़ेल को महज़ूफ़ कर देते हैं। वहुआ मामूलन बितक़दीरी इत्तक़ी, और ये मामूल होता है बितक़दीरी इत्तक़ी। इत्तक़ी फ़ेल जो है यहाँ पर मामूल हज़फ होता है। ताज़ीरन मिम्मा बादहु, इत्तक़ी ताज़ीरन मिम्मा बादहु, यानी कभी डराया जाता है उस चीज़ से जो उसके बाद होता है। नहवु इय्याका वल असदा, इय्याका वल असदा, इय्याका आपको डराया जा रहा है, बचो, वल असदा, असद से बचो, शेर से बचो। असलुहु इत्तक़ी का वल असदा, कि तुम बचो, वल असदा, शेर से। औ ज़ुकिरल मुहज़्ज़िरु मिन्हु मुकर्ररन नहवु अत-तरीक़, अत-तरीक़, और कभी ज़िक्र कर दिया जाता है मुहज़्ज़िर, यानी मुहज़्ज़िर मिन्हु को ज़िक्र कर दिया जाता है जिससे डराया जा रहा होता है, मुकर्ररन, मुकर्रर। कभी जो है जिसको डराया जा रहा होता है उसको भी ज़िक्र किया जा रहा होता है, और जिससे डराया जा रहा होता है उसको भी। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल बताई, इया का, आपको डराया जा रहा है, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, वल असदा, असद से, शेर से, तो दोनों का ज़िक्र था, मुहज़्ज़िर और मुहज़्ज़िर मिन्हु का। और यहाँ पर एक सूरत ऐसी होती है मुहज़्ज़र मिन्हु से मुकर्रर ज़िक्र कर दिया जाता है, जैसे अत-तरीक़, अत-तरीक़। आपका इसमें ज़िक्र नहीं है कि आप बचें या आप डरें, नहीं, बल्कि रास्ते का, जिस चीज़ से डराया जा रहा है, मुहज़्ज़िर मिन्हु उसी को कहते हैं जिससे डराया जाए। तो अत-तरीक़ रास्ता है, वो रास्ते में कोई मुज़िर चीज़ मौजूद है, तो आपसे कहा जाएगा अत-तरीक़, अत-तरीक़, बचो रास्ते से, यानी यहाँ पर इत्तक़ू फ़ेल
معذوف ہے۔ اس کی تشریح کی ابتدا کرتے ہیں۔ دیکھیے قد یحذف فعل، یعنی کبھی کبھی اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عبارت میں بتایا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کے مواقع بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر فعل کے حذف پر کوئی قرینہ حالیہ مقالیہ موجود ہو تو مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک صورت بتائی ہے کہ جوازی ہے، تو جوازی صورت کب ہوگی؟ جب کوئی حالیہ یا مقالیہ قرینہ پایا جائے۔ جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ میں کس کو ماروں، تو آپ نے جواب دیا، آپ نے جواب میں کہا زیدن۔ یہاں زیدن مفعول بہ ہے، اس سے پہلے اضرب فعل محذوف ہے جس کو قرینہ مقالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا میں کس کو ماروں، آپ نے جواب میں صرف یہ کہا زیدن، زید کو مارو، زید یعنی زید کہا، صرف اکتفا کیا زید پر، تو یہاں پر فعل کو حذف کرنا جائز ہے کیونکہ یہاں پر قرینہ حالیہ مقالیہ موجود ہے کہ آپ اسی کو ماریں گے۔ سوال جب مارنے کے اعتبار سے کیا گیا ہے تو جواب میں صرف زید پر اکتفا کرنا درست ہوگا، اور یہاں پر اضرب فعل جو ہے معذوف ہوگا۔ قرینہ مقالیہ یہاں اضرب فعل ہے جو اس کے حذف پر دلالت کرتا ہے وجوباً، اور 4 مواقع میں ایسے جو ہے نا جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک مواقع سماعی ہے۔ مفعول بہ فعل کو حذف کرنا 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک طریقہ جو ہے میں نے بتایا کہ جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، اور اب 4 وجوبی طریقے بتائے جا رہے ہیں، جس میں سے پہلا جو ہے وہ سماعی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اہل عرب سے ہم نے ویسے ہی سنا ہے تو ہم اسی کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سماعی ہے، یعنی اہل عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہے، یعنی انہوں نے مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا تو اس فعل کو حذف کرنا واجب ہو گیا۔ اہل عرب کیونکہ عربی ان کی زبان ہے، اس وجہ سے انہوں نے فعل کے حذف کے ساتھ استعمال کیا تو ہم نے بھی اس کو حذف کر دیا۔ امرن و نفسہ، چھوڑ دو انسان کو اور اس کے نفس کو، یہ اترک فعل معذوف کا مفعول بہ ہے۔ امرن و نفسہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو مطلب یہاں پر مفعول بہ کو ذکر کیا ہے اور وہاں پر فعل کو حذف کر دیا ہے۔ فعل اصل میں ہے اترک، چھوڑ دو۔ اترک فعل معذوف کا مفعول بہ ہے۔ اصل عبارت ہے اترک امرن و نفسہ، یعنی چھوڑ دو آدمی کو اور اس کی جان کو۔ یہاں اترک فعل کو وجوبی طور پر حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ اہل عرب سے فعل کے حذف کے ساتھ ہی سنا گیا ہے، فعل کے حذف کے ساتھ سنا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو حذف کر دیا ہے اترک فعل کو امرن و نفسہ سے۔ اسی طرح بتایا جا رہا ہے انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ تم اے نصارہ کی جماعت 3 خداؤں کو ماننے سے اور ارادہ کرو اپنے لیے بھلائی کا۔ تو یہاں پر انتہوا خیر لکم، انتہوا تو فعل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اشکال کر سکتے ہیں کس طرح فعل معذوف ہے۔ اصل میں آگے کی طرف سے فعل معذوف ہے، خیر لکم کا فعل معذوف ہے۔ اصل میں عبارت یہاں پر ترجمہ بتا دیا کہ بعض آ جاؤ نصارہ کی جماعت 3 خداؤں کو ماننے سے اور اپنے لیے ارادہ کرو خیر کا۔ تو یہاں پر اس فعل میں، اس مثال میں خیرن اقصدوا فعل معذوف کا مفعول بہ ہے۔ خیرن جو ہے نا وہ اقصدوا فعل معذوف کا مفعول بہ ہے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ انتہوا یا معشر النصارى عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، اپنے لیے خیر کا ارادہ کرو۔ خیر لکم یہاں پر ذکر کر دیا نا، اچھا ہے تمہارے لیے، تو کیا اچھا ہے؟ تو بتا دیا کہ یہاں پر اقصدوا فعل معذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اقصدوا فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ اہل عرب سے فعل کے حذف کے ساتھ ہی سنا گیا ہے۔ انتہوا واقصدوا خیر لکم کا کی ترکیب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہوا کیا ہے؟ آپ کے پاس فعل امر ہے، فعل امر فعل اپنے فاعل انتم ضمیر سے، کیونکہ واو ہے نا تو انتم ضمیر اس میں نکلے گی۔ فعل امر اپنے انتم ضمیر سے یا واو ضمیر سے مل کر جملہ جو ہے فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف اقصدوا فعل فاعل خیر لکم خیر مفعول بہ اور لام حرف جر کم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر اقصدوا کے متعلق، اور اقصدوا فعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تیسری مثال، اہلم و سہلن، آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں اور آپ نے نرم زمین کو روندا ہے۔ اہلم و سہلن کا پورا ترجمہ یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو اطمینان دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے یا آپ پر کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ تو اسی اعتبار سے یعنی اس طریقے سے جو ہے مہمان کی مہمان نوازی عرب میں کی جاتی ہے۔ اتیتا فعل محذوف کا مفعول ہے، اہلن جو ہے آپ کے پاس وہ اتیتا فعل محذوف کا مفعول ہے، اور سہلن بتیتا مفعول فعل محذوف کا مفعول بھی ہی ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے کہ اتیتا اہلن و بتیتا سہلن،
अतीता आहलन व वतीता साहलन, आप अपने ही लोगों में आए हैं। व वतीता साहलन, आपने नरम ज़मीन को रोंदा है, यानी आप पर कोई दुश्वारी नहीं है, आपका आना हमारे लिए बोझल साबित नहीं हुआ, बल्कि आपने नरम ज़मीन को रोंदा है, यानी अपने लिए भलाई का इरादा किया है। यहाँ अतीता और वतीता को वजूबी तौर पर, फ़ेल को वजूबी तौर पर हज़फ कर दिया गया है, इसलिए कि ये अहले अरब से फ़ेल के हज़फ के साथ ही सुना गया है। जब फ़ेल के हज़फ के साथ अरब से सुना गया है तो हम भी यहाँ पर फ़ेल को हज़फ कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए क़ियासी को बताया जा रहा है। बाकी 3 मवाक़े जिनमें मफ़ूल बिही को हज़फ करना वाजिब है वो क़ियासी हैं। एक सिमाई बता दिया गया, अब क़ियासी को स्टार्ट किया जा रहा है। क़ियासी में जो पहला है वो तहज़ीर है। क़ियासी क़वानीन जिसमें जारी होते हैं, क़वानीन जारी होने की वजह से उसमें जो है हम किसी फ़ेल को मासूब करते हैं, तो वो उसका पहला तरीक़ा तहज़ीर है। तहज़ीर यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं मवाक़े को शुरू फरमाते हैं कि दूसरा मौका तहज़ीर है। तहज़ीर के लुग़वी मायने, तहज़ीर यानी कभी किसी को डराया जा रहा हो तो उस वक्त भी फ़ेल को हज़फ कर देते हैं। तो तहज़ीर जैसे कि शेर आपके सामने से आ रहा हो तो आप कहेंगे शेर शेर, ये नहीं कहेंगे शेर से बचो शेर से बचो, ये जुमला लंबा हो जाएगा और सामने वाले तक आपकी बात जल्दी नहीं पहुंच पाएगी, तो आप कहेंगे शेर शेर इस तरह से कहेंगे, या शेर आया कहेंगे, तुम शेर से बचो, इस तरह पूरे जुमले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तहज़ीर जो है इसका ताल्लुक़ क़ियास से है, यानी क़वानीन के वजह से जो है आप किसी को डराने के लिए उसके फ़ेल को महज़ूफ़ कर देंगे। तहज़ीर के मायने लुग़त में डराने के आते हैं, और तहज़ीर मस्दर है, जिसको डराया जाए उसको मुहज़्ज़िर, और जिससे डराया जाए उसको मुहज़्ज़िर मिन्हु कहते हैं। मुहज़्ज़िर मिन्हु, मुहज़्ज़िर डराया जाए, मिन्हु जिससे। तहज़ीर की इस्तिलाही तारीफ़, तहज़ीर इत्तक़ी बाइद, इत्तक़ी बचो, बाइद दूर रहो, और इनके हम माना फ़ेल मुक़द्दर का ऐसा मामूल है मफ़ूल बिही है जिसको या तो माबाद से डराने के लिए ज़िक्र किया गया हो या ख़ुद इससे दूसरे को डराने के लिए ज़िक्र किया, इसको मुकर्रर ज़िक्र किया जाए। इसका क्या मतलब है, इसको गौर से समझ रहे हैं। देखिए यानी यहाँ ये कहा गया है कि या तो इसके माबाद से डराने के लिए ज़िक्र किया गया या फिर ख़ुद इससे डराने के लिए मुकर्रर ज़िक्र किया गया हो। तहज़ीर इत्तक़ी और बाइद के मायनों में है, और वो मफ़ूल बिही है। तहज़ीर जो है ना वो मफ़ूल बिही है कि जिसको इससे डराने के लिए ज़िक्र किया जा रहा हो या फिर इसके बाद वाले से डराने के लिए ज़िक्र किया जा रहा हो। जैसे 2 सूरतें होती हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था, इय्याका वला सदा, इय्याका वला सदा में जिसको डराया जा रहा है वो भी मज़कूर है, और जिससे डराया जा रहा है वो भी। इय्याका आप बचें, आपको डराया जा रहा है, और वला सदा असद से, शेर से बचाया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अत्तरीक़, तो तरीक़ यानी जिससे डराया जा रहा है ना रास्ते से, उसी को मुकर्रर ज़िक्र किया गया है। तो अत्तरीक़ और अल असद जो है यहाँ पर बेसिकली क्या है, तहज़ीर के जो है ना तहज़ीर का महल है। तो दूसरे को डराने के लिए इसको मुकर्रर ज़िक्र किया गया हो। अव्वल की मिसाल जब मुहज़्ज़िर और मुहज़्ज़िर मिन्हु दोनों ज़िक्र किए जाएँ, यानी जिसको माबाद से डराने के लिए ज़िक्र किया जाए, जैसे इय्याका वला सदा, ये मातूफ़ अलैहि मातूफ़ मिलकर इत्तक़ी का मफ़ूल बिही है। यहाँ इत्तक़ी फ़ेल को क़ियासन बतौर वजूब के हज़फ कर दिया गया। करीना तंगी वक्त का मकाम है, अंदेशा है कि फ़ेल को ज़िक्र किया जाए तो मुहज़्ज़िर मिन्हु से तकलीफ़ हो जाएगी, खुदा न ख़ास्ता शेर हमला कर देगा, तो इस वजह से फ़ेल को हज़फ कर दिया। ये करीना हालिया और मकालिया यहाँ पर प्रेजेंट है, मौजूद है। असल इबारत यह है कि इत्तक़ी नफ्सा का वला सदा, इत्तक़ी फ़ेल को हज़फ कर दिया, फिर नफ्स की ज़रूरत ना होने की वजह से इसको ज़िक्र ना किया, फिर ज़मीर मुत्तसिल को ज़मीर मुनफ़सिल से बदल दिया गया। अब आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो है तब्दीली की है। अभी इससे पहले आपको एक फ़ायदा समझना ज़रूरी है, उसके बाद आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पर असल में ये बात कह रहे हैं कि जब आपके पास अगर गैर अफ़ाल क़ुलूब में फ़ाइल और मफ़ूल भी दोनों ज़मीरें हों और दोनों में से एक ज़ात मुराद हो, तो ऐसे मौके पर फ़ाइल और मफ़ूल बिही के दरमियान नफ्स या ऐन के ज़रिए फ़सल करना वाजिब हो जाता है, जैसे ज़रबतु नफ्सी। अब यहाँ पर एक क़ायदा आपको ये बताया गया है कि अफ़ाल क़ुलूब के अलावा में, अफ़ाल क़ुलूब आपको पता है कि क़ल्ब से जिनका ताल्लुक़ होता है, वजदतु, अलिमतु, रअयतु, हसिबतु, ज़ननतु वग़ैरह, तो ये अफ़ाल क़ुलूब कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी अफ़ाल हैं, इनमें अगर एक ही शख्स फ़ाइल भी बन रहा हो और एक ही शख्स मफ़ूल भी बन रहा हो, कि ये कैसे मुमकिन है ये बात कि एक ही शख्स फ़ाइल और मफ़ूल दोनों बनेगा? ये ऐसे मुमकिन है कि अगर मैं कहूँ अली ने अपने आप को मारा, ठीक है, तो अली मारने वाला है, सब्जेक्ट है या फिर फ़ाइल है, और किसको मारा है? अपने आप को ही मारा है, तो ये मफ़ूल बिही भी वाक़े है और फ़ाइल भी वाक़े है। जब दोनों चीज़ें एक साथ वाक़े हैं तो फ़ाइल और मफ़ूल के दरमियान
اس صورت میں جب افعال قلوب میں سے نہ ہو، غیر افعال قلوب ہوں، دونوں کے درمیان، فاعل اور مفعول کے درمیان لفظ نفس یا عین سے جو ہے جدا کانا کرنا، ان میں تباین کرنا، جدائی ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ عربی کا اصول ہے۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے نفس کو بطور جدائی کے لیے، جدا کانا بنانے کے لیے لے کر آئے تو واجب ہو جاتا ہے، جیسے ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مارا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح فعل اور فاعل واقع ہیں، اس مثال کو دیکھنا ہوگا۔ اتقی نفسک ولا صدا، اس جملے میں کیا تھا کہ آپ کو بچانا تھا اپنے ہی آپ کو شیر سے۔ تو اس صورت میں فعل اور فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی شخص واقع ہو رہے تھے۔ اتقی میں انت ضمیر تھا، انت ضمیر موجود تھی، یعنی فاعل کی، کہ آپ یہ کام کریں گے اپنے لیے، اپنے آپ کو بچائیں گے، فاعل ہیں آپ۔ نفس کا اپنے آپ ہی کو بچائیں گے۔ تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا کہ جب فاعل اور مفعول ایک ہی ذات ہوں تو دونوں کے درمیان، اور غیر افعال قلوب ہوں تو دونوں کے درمیان نفس فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت میں، تحذیر کی صورت میں، ہم فعل کو حذف کرتے ہیں۔ جب فعل کو حذف کریں گے، اتقی کو کراس کریں گے، تو اتقی جب ہٹ جائے گا تو ان کے درمیان جو ہے نفس کا فصل ضروری نہیں رہے گا اور ایک ہی ضمیر موجود ہوگی۔ نفس کا فصل جب ضروری نہیں رہے گا، نفس بھی کراس ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہم کاف ضمیر جو متصل تھی، آپ کو پتہ ہے ضمیر متصل ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ متصل کہلاتی ہیں، اور منفصل ایاک، ایاہو وغیرہ۔ تو جب اب ان کے درمیان نفس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب نفس کو کراس کر دیا تو کاف ضمیر بچی۔ کاف ضمیر متصل کو کاف ضمیر منفصل سے بدل دیا تو یہ ایاکا بن گیا۔ ایاکا، نفسکا کو ایاکا میں تبدیل کیا، ایاکا والاسد بن گیا۔ یہ پوری تعلیل اس طرح سے ہوئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے ثانی کی مثال، یعنی جس کو خود اسے ڈرانے کے لیے مقرر ذکر کیا جائے، جیسے الطریق موقع تاکید مل کر اتقی فعل محذوف کا مفعول بھی ہے جو مخاطب کو ڈرانے کے لیے مقرر ذکر کیا گیا۔ اصل عبارت یہ ہے کہ اتقی الطریق، یہاں فعل کو قیاساً وجوباً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں بھی قرینہ مقالیہ موجود ہے۔ قرینہ مقالیہ کی وجہ سے یہاں پر بھی راستے میں کوئی مضر چیز تھی، ہم نے کہا کہ ہمیں اس سے جو ہے مخاطب کو بچانا تھا، ہم نے کہا الطریق۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے، محذر منہ جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو مقرر ذکر کر دیا، الطریق۔ اور یہاں پر بھی قرینہ حالیہ اور مقالیہ موجود ہے۔ تحذیر کی پہلی صورت میں محذر اور محذر منہ دونوں موجود ہیں، اور دوسری صورت میں محذر منہ کو مقرر ذکر کیا گیا ہے۔ بس اتنی سی تحذیر کی بحث ہے۔ امید کرتی ہوں یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔